andito ako, tapos magpa-practice tayo. Wala. Guys. Ang daming nagwawala. Guys. Ganito. Ganito yun guys eh. Ganito kaya guys. Kaya natin ito guys. Guys, nakaano ko. Tapos guys dito. Ayan. Guys, nakaano ko ulit. Tapos guys. May mga iba pang wall half dito. Magka-practice. Ay, kaya ko praktisan. Pero guys, try natin. Ay, yun guys, nakaano tayo. Ito guys, oh. Tapos dito pa guys. Meron tayo ano dito. Yan guys. Di tayo makano. Guys, di pa ako marunong eh. Grabe guys. Sobrang tataas. Hello. Sword fighting arena. Wala naman yan guys. Tapos dito pa guys. Guys, di ko maano. Pero guys dito. Hirap dito guys. Paano tayo makakit guys? Guys, di ko kaya. Tapos guys dito. Kaya natin to guys. Yan guys. Yan guys. Para kung naglalag. Yan guys dito. Guys, bakit nagdalag? Nagdalag guys. Guys. Yan. Dito guys. Yun guys, nakaano ko. Pero guys, na ano tayo. Tapos dito pa guys. Guys, di ako makaano. So yan guys. Yan guys. Tapos guys, dito tayo. Ako lang mag-alala din. Tapos yun guys. Yun guys, bye-bye.